छोट छोट पिला माने गर्भवती हो जाउछंती केमिति हो जाउछंती ए पछरे से मास्टर मानकर हाथ रहुची से शिक्षक मानकर गुरु मानकर हाथ रहुची छात्रर कर्म कोन छात्र पाठ पढ़िबो भल मनीष हेबो बड़ मनीष हेबो बापा माँ मानकर ना रखिबो हेले छात्र पाठ पढ़िबा ना रे घर जाउची हेले किछि खराब काम करूची किछि सांग माने समस्ते कहउचंती कली जुग आसी गलानी कली जुग आसिला केमिति कली जुग आनिला किए आपण माने जानी नाहंती सुनी रखंतु आजिकालीर कली जुगर झियो माने निजर इज्जत को भूली जाइछंती कली जुगर झियो माने निजर इज्जत को भूली जाइछंती कली जुगर पुओ माने निजर कार्य को भूली जाइछंती कली जुगर गुरु माने निजर धर्म को भूली जाइछंती आउ कली जुगर छात्र माने निजर कर्म को भूली जाइछंती आउ ए कली जुगर मनीष माने निजर मनीषत्व भूली जाइछंती सांग माने आपण माने जानिथिबे आजिका समय रे ना लोक माने केबे कहार मंगल चाहि नथांती मंगल चाहू नाहंती काहेकि ना से माने चाहंती नाही कौनसी लोक तांको आगरे खुशी रे रहू कौनसी लोक से तार परिवार सहित शांति रे जीवन यापन करू बोली सेथिपई लोक माने सही पारंती नाही जदि किए जणे भलरे रहिया पई चेष्टा करिथाए से जेते भी भलरे रहिया पई चेष्टा करिथाए ए लोक माने तार गोड़ सबुबेले पई पछकु टाणी थांती हेले ताकू केबे हेले सपोर्ट करि नथांती आगो को जीवा पई ये हेउची आजिकाली लोक मानकर किछि खराब उद्देश्य किछि लोक मानकर खराब चिंताधारा भूल चिंताधारा सेथिपई ए कली जुगरे लोक माने बहुत कष्ट पाउछंती बहुत दुख कष्ट रे जीवन यापन करूछंती आउ आजिकालीर नारी माने निजर इज्जत को बांटी देउछंती निजर इज्जत को से माने देखु नाहंती इज्जत बिली कोन से माने जानि पारु नाहंती सेथिपई आजिका समय रे कली जुगरे सबुठार अधिक पाप काम हेउची कली काल रे बहुत बड़ बड़ खराब काम हेउची एई सब जिंस पई जेतमळे आजिकालीर झियो माने निजर इज्जत को बांटी देले सेतमळे आउ कौनसी लोक भी कहा को मानिले नाही कारण जेतमळे झियो माने ए दुनिया रे झियो माने ठीक नाहंती तो पुओ माने मध्य केबे भी हेले ठीक रही परिबे नाही जदि झियो माने निजर इज्जत को लुचि रखंती ताहले पुओ माने मध्य निजर काबुरे गोटे रुहंते निज हिसाब रे से माने रुहंते जेतमळे से माने देखुचंती कि आम आगरे किछि गोटे खराब हेउची आम आगरे गोटे झियो किछि एमिता इज्जत को समतिंग आगरे बांटी दउची सेतमळे गोटे पुओ ना से किछि भी मनरे न भाबू किंतु ता मन को सर्वप्रथमे खराब चिंताधारा आसी थाए खराब भावना आसी थाए सेमिति आजिकालीर गुरु निजर धर्म गोटे गुरुर धर्म कौन गोटे गुरुर धर्म हेउची पिला मानकु पाठ पढ़ेबा पिला मानकु भल शिक्षा देबा पिला मानकु भल मनीष करेबा हेले आजिकालीर गुरु माने पिला मानक सहित निजर छात्र मानक सहित खराब करूछंती निजर छात्र मानकु खराब नजर रे देखुचंती जहा द्वारा कि आजिकालीर कली जुगरे ए सब जिंस लोप पाई जाउची लोक माने बहुत दुख दुर्दशा रे जीवन यापन करूछंती आपण माने प्रत्येक दिन न्यूज देखुथिबे छोट छोट पिला माने गर्भवती हो जाउछंती केमिति हो जाउछंती ए पछरे से मास्टर मानकर हाथ रहुची से शिक्षक मानकर गुरु मानकर हाथ रहुची जहा द्वारा कि सेमानंको एते खराब बाटरे सेमानंको जीवाको पडुची से झियो मानंको एते खराब बाटरे जीवाको पडुची जहाँकि सेमाने ना क्या आगे मुह देखी पारुचंती ना निज परिवार आगे किछि कहि पारुचंती ये हेउची आजिकाली समयर शिक्षा अनुष्ठान तृतीय रे हेउची छात्र निजर कर्म करूनी छात्रर कर्म कौन छात्र पाठ पढ़िबो भल मनीष हेबो बड़ मनीष हेबो बापा माँ मानकर ना रखिबो हेले छात्र पाठ पढ़िबा ना रे घर जाउची हेले किछि खराब काम करूची किछि खराब उद्देश्य मन रे रखुची पाठ पढ़ारे मन देउ नाही बापा मानकर पैसा पत्र खर्च करूची हेले पाठ पढ़ारे से जमाळू ध्यान भी दउ नाही तो ये हेउची गोटे छात्रर
ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଗୋଟେ ଛାତ୍ରର କର୍ମ ଇଏ ହେଉଛି କି ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଗୋଟେ ଛାତ୍ରର କର୍ମ ହେଉଛି ସେ ବାପା ମାଙ୍କର ନାଁ ରଖିବ। ହେଲେ ଏଠି ଛାତ୍ର ପୁରା ଓଲଟା କାମ କରୁଛି କି ବାପା ମାଙ୍କର ନାଁ ତଳକୁ ପକେଇ ଦଉଛି, ବାପା ମାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତକୁ ଲୁଟି ଦଉଛି ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ବା ଗୋଟେ ପୁଅ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ମଣିଷ ତାର ମଣିଷତ୍ଵ ଭୁଲି ସାରିଛି। ମାନେ ମଣିଷର ଗୋଟେ କାମ କ'ଣ ନା, ସେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ, ତା ନିଜର କିଛି କର୍ମ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ଆମ ପାଇଁ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜିକାଲିର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ନିଜ କର୍ମକୁ ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ। ସିଏ ଯାହା ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ନ କରିବା ଉଚିତ, ସେ ମଣିଷ ଆଜିକାଲି ସେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ନିଜକୁ ହିଁ ଖରାପ ବାଟରେ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ ସମୟ ଶେଷ ହେବା ଆଗରୁ। ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ସହିଯିବେ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ନା, ଖରାପ କାମ, ଭଗବାନ କେବେ ବି ହେଲେ ସହିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣ ନିଅ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କର, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କର। ଦେଖିବ ଜୀବନ ଗୋଟେ ସମୟରେ ପୁରା ସୁଧୁରିଯିବ। ଆଶା କରିବି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ଅଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଟକିଂ ଅଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ କିଛି ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ, ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।